এখন তোমাকে ভালো করে আগে বুঝতে হবে তোমার কটারও কটা করানো আছে, তোমার কোথায় হচ্ছে নাম্বারটা ভালো করে রাখবে। এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে এটা আছে কলাম। ভালো করে শোনো কথাটা, চারটে কলাম আছে, তার মধ্যে ওর তিনটে কলাম জুড়ে আছে, তাহলে কলসটা কিছুই হবে, বাকিগুলো একটু বন্ধ করতে হবে। বুঝতে পেরেছো যখন মানে ধরো তুমি, আমি বলছি শোনো শোনো ওভারটা আছে না, সরি এটা আমার কুইক আছে, তুমি লিখে আগে বড় করতে চাইছো, বেসিকে তোমার দিতে হবে কনস্ট্যান্ট টি, তোমাকে পুরো দিতে হবে কনস্ট্যান্ট নিউরো নেটে বড় করে কুইকটা বড় হয়ে যাবে। এইভাবে তোমার কত তোমার আবার টেবিলটা করে করা নেই বলে তোমার প্রবলেমটা হচ্ছে। তুমি আগে নরমাল টেবিল দাও না, যেটা চারটে চারটে ধরে ভিতরে টেবিলের টিডি নাও, তার মধ্যে টিআর নাও, তার মধ্যে টিডি নাও চারটে। এইগুলো তিন, হ্যাঁ এটা সেটা সামনে লেখা এন্টার করো। অন কোড নেভার নিয়ে এবার টিডি করো এন্টার। ওর মধ্যে কিছুটা দাও, টেবিল অন লেখো, ওটা টেবিল অন লেখো, ঠিক আছে? ওটা কপি করে চারটে করো। আগে দি ছিলি গরম করে কপি করছো, দেখিছিল না? শিফট অল্ট চেপে ডাউন ক্লিক করে দিতে হবে। এবার এইগুলোকে কপি করে আরেকটা বানা, আরেকটা টিআর মধ্যে এগুলো কপি করো, ওকে। সৈকত ঘোষ, দেবপ্রসাদ ঘোষ, দেবযানী শাহ, দিব্যেন্দু ব্যানার্জি আর রোহন অধিকারী সবাই আছো এখানে, রাইট? আমি আচ্ছা, এখানে অনলাইন কে কে আছে একটু বলতে পারবে? রোহন, দেবযানী, দিব্যেন্দু এখানে আছো। চারটে নিতে হবে। আমি আছি স্যার অফলাইন। হ্যাঁ, সেটা দেখতেই পাচ্ছি তোমরা এখানে আছো। দেবপ্রসাদ আর সৈকত অনলাইন আছে। অনলাইন আছে। তুমি জয়েন করোনি? আমি অফলাইন মেল করেছি। আই মিন এখন জয়েন করোনি তাই বলছি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে। প্রবলেম হচ্ছে, বিদ্যাসাগরটা কানেক্ট করো। অ্যাক্সেস দিয়ে দিচ্ছি, দেখো দেবপ্রসাদ, সৈকত। একাডেমি 7 সব এক। Am I audible, sir? একাডেমি 7F একাডেমি এ বড় হতে এফ বড় হতে থাকবে। Sir, am I audible? শেয়ার করে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, অডিও বলতে প্রসাদ বলো। Okay, okay, sir. না স্যার চেক করছিলাম জাস্ট। একাডেমি 7F এ 7F @ নোটপ্যাডে লিখে নে একটু। এগুলো লিখে নেবে, মানে এই পাসওয়ার্ডই থাকবে। আমি সব জায়গায় সেমই পাসওয়ার্ড। আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছিলাম, দেখবে একদম প্রথম দিকে তোমাদের মেসেজটা ঢুকবে। মানে কি বলতো, প্রতিদিন টাইপ করতে যাবে না, প্রত্যেকবার ভুল হবে। নো ইন্টারনেট। নো ইন্টারনেট কোনটা করেছো? বিদ্যাসাগরটা করেছো? একবার ব্রাউজার করলে ঠিক চলে আসবে আই গেস। এন্ড স্টিল যদি নো ইন্টারনেট দেখায় তাহলে মেসেজ করতে হবে আমাকে। তোমাদের ছিল হচ্ছে এটাই পাঠিয়েছিলাম না? আচ্ছা আমি করেছি, দেখাবো। দেখি একটা সেকেন্ড দেখি কোনটা পাঠিয়েছিলাম। করেছো দেখো, শেয়ার করো, স্ক্রিন শেয়ার করো। স্ক্রিনশট রোহন করো। আচ্ছা ইস আছে দেখো। স্যার এটা মানে এই টেবিলটা করেছি ফার্স্ট।
উইথ ব্রাউন ফক্স জাম্প লেজি। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। আর আরেকটা আছে স্যার এটা, এই দুটো বড় বলেই মানে এই দুটোই করেছি আর কি। চারটে দিয়েছে সেমিনার স্কেল। আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এখানে একটা জিনিস নোটিস করো, তোমার এক্স পাথ যেটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটার যে দাগটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ স্যার, আমি ওটা অ্যাডজাস্ট করতে পারি, ওটা আপনাকে বলতাম। আরেকটা জিনিস, এই জিনিসগুলো তো আমি মিডিল এনে লিখতে পারছি না। কোন না মিডিলে আসবে না, মিডিলে আসবে না। আমি স্যার ব্লক কোড দিয়ে ট্রাই করেছিলাম, কিন্তু ব্লক কোড একটা জায়গা নিয়ে নিচ্ছে, আরো বেড়ে যাচ্ছে। এক্স পাথ যেটা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই এক্স পাথ ওটা হ্যাঁ অর্ধেক অবধি আছে মানে। ওটা আমি বলছি কি হবে, টুইস্টের যে রোটা আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ টিয়ার এর মতো টুইস্টের যে টিয়ারটা আছে ইয়েস স্যার। ওর ভিতরে আবার নতুন একটা টেবিল, তোমাকে সাব টেবিল ইউজ করতে হবে ওর ভিতরে। ওটা কিভাবে করে স্যার? দেখে নাও, আমি স্যার এক্সাম্পল এটা সেন্টার অ্যালাইন দিয়ে আসবে না স্যার, টেক্সট অ্যালাইন দিয়ে? টেক্সটাইল সেন্টার করলে চলে আসবে, বাট দরকার নেই, এখনো সিএসএস দেখায়নি তো ওই জন্য ভালো করছি। ওকে দেখাচ্ছি দেখেন গাইস, হয়েছে কানেক্ট? না কানেক্ট হয়নি, কানেক্টিং হয়ে গেছে। ঠিক আছে আপাতত স্ক্রিন থেকে দেখে নাও তাহলে আর কি। একবার ফরগেট করে নে, ফরগেট করে দিয়ে রিকানেক্ট করো, আশা করছি হয়ে যাবে। আমাদের আগের দিন তাই হলো। হ্যাঁ ফরওয়ার্ড করে বললে হয়ে যায়, যদি না তাতেও না হয় এখন দেখে নাও। আচ্ছা সো টেবিল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি একটা। আচ্ছা এখানে আমি অনেককে দেখছি টিআর এর মধ্যে টিআর এর মধ্যে টিএইচ, টিএইচ এর মধ্যে টিএইচ, সেম টাইপের টিএইচ আর টিডি দুটো ডিফারেন্স। টিএইচ টিডি দুটো ডিফারেন্স। স্যার আপনি TH অন্য কোথাও দেখাচ্ছেন? ওর স্ক্রিনটা শেয়ার আছে রোহনের। দাঁড়াও আমি শেয়ার করছি, ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক স্যার আছে। দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ 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 সো আমাদের স্ট্রাকচার হবে এরকম, টেবিলের মধ্যে টিআর ক্রিয়েট করবো, দেন টিএ যদি চারটে বা তিনটে যে কটা ক্রিয়েট করতে হয় সেইভাবে ক্রিয়েট করবো। ধরো এখানে আমি লিখলাম টিএইচ মানে অ্যাকচুয়ালি টেবিল হেডার, আর টিডি মানে হচ্ছে টেবিল ডেটা। হ্যাঁ টিএইচ নিলে বোল্ডে আসবে, টেবিল ডেটা, টিডি নিলে নরমাল নর্মাল কিছু আসবে। নরমাল। টেবিল হেডার মানে হচ্ছে বোঝাচ্ছে টেবিলের হেডিং গুলোকে, ঠিক আছে। যেমন যেমন ধরো বোল্ডে আসছিল আগে। আমাদের যদি আমরা কোনো টেবিল বা কিছু সেট আপ করি, দেখবে উপরে ধরো আমি লিখলাম ক্লাস, ঠিক আছে, then নিচে ক্লাসগুলো কাজে কাজে কখন কি আছে সেটা দেখলাম। তো ক্লাসটা কি হচ্ছে, হেডিং হচ্ছে ওর। যেটার বেসিসে আমার এই কলামটাকে আমি ক্যাটাগরাইজ করছি, তো সেটাকে আমরা এই টিএইচ এর মধ্যে রাখতে পারি। আর এটা হচ্ছে আমাদের টেবিল ডেটা, ঠিক আছে। আচ্ছা এটাকে লাইভ করি একবার, এইভাবে আসলো ওকে। আচ্ছা এদের মধ্যে বর্ডার নিয়ে আসার জন্য আমরা আবার সেই ইন্টারনাল সিএসএস ইউজ করছি। ইন্টারনাল সিএসএস অলরেডি বলেছি, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা বর্ডার চলে আসলো ওকে। নেক্সট থিং যেটা করছি, ধরো এখানে আমি আরেকটা রো ক্রিয়েট করছি সেম ভাবে। আচ্ছা এরকম টাইপের কিছু একটা করেছি আমি, ঠিক আছে। এবার এখানে যে জিনিসটা আছে দেখো, মানে ওর যেটা আমাকে দেখালো বেসিক্যালি, ও দেখাতে চাইছে যে এখানে আমি আরেকটা ধরো ক্রিয়েট করলাম, সেখানে ধরো চারটে সামথিং রো আছে। আচ্ছা এই দুটোকে ডিলিট করি আমি, উপরে দুটো যেটা আছে শিফট ডিলিট, শিফট ডিলিট ওকে। সো হোয়াট আই ওয়ান্ট ইজ কি, যে আমার ধরো এইখানে এই যে অর্ধেক অবধি থাকবে, হ্যাঁ। পুরো জিনিসটা এইভাবে আসবে, ঠিক আছে। ফর দ্যাট আমাদের থার্ড যে রোটা আছে তার মধ্যে আমি একটা টেবিল সাব টেবিল ক্রিয়েট করছি টিআর এর মধ্যে, ঠিক আছে। বাট এইভাবে আমি ক্রিয়েট করতে পারি না, ঠিক আছে। আমাকে ক্রিয়েট করতে গেলে কি করতে হবে, একটা কলাম ফার্স্টে ক্রিয়েট করতে হবে, হুইচ ইজ টিডি। টিডি এর মধ্যে আমি সাব টেবিল ক্রিয়েট করতে পারি, ওকে। এই যে আমার এখানে টেবিল ক্রিয়েট হচ্ছে, দেখো একটা সামান্য একটা পয়েন্ট আসছে এখানে, দেখতে পাচ্ছ? তো বেসিক্যালি ওটা একটা টেবিল আছে আমার এর ভেতরে, আমি ওই টেবিলটাকে ক্রিয়েট করবো। তো টেবিলের মধ্যে ধরো আমার তিনটে রো আছে, তিনটে রো ক্রিয়েট করলাম, এখানে দেখো তিনটেই আছে, আমি ধরো চারটে ক্রিয়েট করছি। শিফট ওকে, দেন টিডি দুটো, ওয়েট সাব টেবিল ডেটা। এবার জিনিসটা দেখো কিভাবে আসবে, দেখতে পাচ্ছ এইভাবে আসছে। এবার যদি আমি এখানে লো স্প্যান কল স্প্যান করি তাহলে জিনিসটা আমার এইভাবে আসবে, দেখো কিভাবে আসবে। তো রো স্প্যান কল স্প্যান করার জন্য কি করতে হবে, টিটিতে গিয়ে বলতে হবে যে আমাকে রো এর জায়গা দিতে হবে। এখানে কটা রো আছে দেখো তো, একটা, দুটো, আর এটা হচ্ছে তিনটে। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড রো, সরি দিস ইজ থার্ড রো, দিস ইজ সেকেন্ড রো, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট রোটা, তাই তো। তো আমি ওকে বলছি তিনটে রোয়ে তুমি জায়গা ক্যাপচার করো, ওকে। সো ফর দ্যাট আমি ইউজ করবো রো স্প্যান 3
যেই করলাম দেখো এখানে চলে আসলো, দেখতে পাচ্ছ? এবার দেখতে পাচ্ছ জিনিসটা আনইভেন নিয়ে চলে আসলো। তোমার ওখানে এই টেবিলটা করতে হবে একটা ডেটার মধ্যে, মানে একটা কলামের মধ্যে তোমাকে আবার একটা টেবিল ইনিশিয়েট করতে হবে। কিন্তু এটা যে ভিজিবিলিটি আছে এখানে তো সেটা নেই, দেখুন এটা একটাই বক্সের মধ্যে পুরো এটাকে গ্যাস ধরা টেনেছে। এবার তুমি দেখো আমি যখন এখানে আমরা বর্ডার কলার দিয়ে দেবো, দুটা মানে একটা ওটাই বলছি। দেখতে পাচ্ছ? এবার দেখো এই জিনিসগুলো আনইভেন আসছে, দেখতে পাচ্ছ? ওই ওই পেরিয়ে আছে, সেম ভাবে করতে হবে এটাকে। এবার বুঝতে পেরেছো? একবার করতে হবে নালে আর কি করতে হবে, এখানে রো স্প্যানের সাথে কল স্প্যান দিতে হবে। কল স্প্যান কেন দেবো, মানে সাইডের আমার কলটা ফাঁকা রয়েছে কলামটা, সো দিয়ে দিলাম কল স্প্যান 2। দেখো এবার দেখো ম্যানেজ হয়ে গেল। দেখো অলমোস্ট সেম তরিকে আছে, বুঝতে পারলে? তোমার এখানে ওখানে কি আছে বলো তো, এই যে এটা আছে, এটা আমার এখানে আছে, দেখো এই যে এটা, আর তোমার এটা এই পাশে আছে, মানে বেসিক্যালি এটাকে তোমার মাঝখানে করতে হবে, বুঝেছো? এইভাবে করতে হবে জিনিসটাকে। আমি ধরো এটা এখানে করেছি, তো এটাকে সরিয়ে এবার দেখো নোটিস করো, এবার এরকমই আছে। আপনি আমার কোডটা একবার এইটাকে এই জায়গায় আনতে হবে না, এরকম কোনটা? এইটা আমি অ্যাকচুয়াল পুরো দেখিয়ে দিতে বলছি, আমি তোমাকে জাস্ট দেখিয়ে দিলাম এক্সাম্পল যে এইভাবে হ্যাঁ মানে ওটা ভাবে করা যায় বুঝতে পারছি, ওটা দেখতে হবে, কিন্তু আমি এটাতে কিভাবে করবো মানে ইমপ্লিমেন্ট করবো ওটাই আমার মাথায় আসে, বুঝে আমি বললাম। দেখো এই জিনিসটাকে তোমার কিভাবে ভাবতে হবে, দেখো আমি এক্সাম্পলই দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমাকে ভাবতে এইভাবে হবে, ধরো বক্সটা মানে অ্যাকচুয়ালি কি জানেন তো, এটা তো আমি দুটো রো নিয়েছি, ওটা আমি 1.5 করলে তো হয়তো একটু আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যদি মানে ম্যাথমেটিক্যালি যদি ভাবতে হয় তাহলে ওই এক্সাক্ট ছবিটা নামাই, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। স্যার 2 নম্বর ছবিটা, 2 নম্বরটা। আচ্ছা সবকটা ডাউনলোড করে আমার লটারি একদমই কাটা উচিত না। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও। দেখতে পাচ্ছ এটা? Yes, তো sir. এটাকে কিভাবে বেসিক্যালি আমরা কল্পনা করবো যে কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের টেবিল, এটা ঠিক আছে? আমি টেবিলটাকে ড্র করলাম এখানে, ওকে? আচ্ছা টেবিলের মধ্যে আমাদের কি আছে, ফার্স্ট হচ্ছে টিআর। তো আমাকে সবার ফার্স্টে ভাবতে হবে যে কটা আমার টিআর এখানে নিতে হবে, ঠিক আছে? সেটা আগে ভাবতে হবে। তো দেখো এটা আমার একটা স্যার, টিআর আছে, দেখা তো যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা এটা আমার একটা রো আছে, সিমিলারলি এটা আমার একটা রো আছে, এটা একটা রো, রাইট? আর এটা দেখো নর্মাল একটা রো আছে, যেটা ওয়েডনেসডে যে রোটা আছে, যার মধ্যে আমাদের 4টে কলাম আছে, রাইট? আমি প্রথম রোটাকে নিয়ে দেখি একবার। প্রথম রো এর মধ্যে দেখো আমাদের 3টে পোরশন আছে। এক সেকেন্ড কথা বলবো না কোনো এখন, কারণ সাইলেন্ট করো। যেটা ফার্স্ট রোটা আছে তার মধ্যে দেখো 3টে রো আছে, দেখতে পাচ্ছো? এটা একটা ফার্স্ট রো, যার মধ্যে এটা ফার্স্ট রো আমার, এটা হচ্ছে আমার Second row. সেকেন্ড রো, আর যথারীতি নিচের আমার বিগিন এন্ড এন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার থার্ড রো। মানে ওই রো এর ভেতরে কিন্তু রো রয়েছে, রাইট? বাট আমরা টিআর এর ভেতরে টিআর দিতে পারি না। সো তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এখানে টিয়ারের মধ্যে টেবিল নিয়ে তারপর আবার না দরকার নেই, কোনো দরকারই তো নেই। আমরা ফার্স্টে টিআর ক্রিয়েট করবো একটা। ওকে ফার্স্টে টিআর মানে হচ্ছে আমরা এই টিআরটাকে টার্গেট করছি, যার উপর আমি এখন ড্র করছি, ওকে? তো টিআর এর মধ্যে আমার দুটো টেবিল কলাম যাবে, একটা হচ্ছে ডে আর একটা হচ্ছে সেমিনার। গেল। নেক্সট টিআর নিলাম, নেক্সট টিআর এর মধ্যে দেখো আমার এখানে কিন্তু ডে এর জন্য স্পেস আছে, বাট ডে কিন্তু এই টেবিল রো এর মধ্যে নেই। ওকে বেসিক্যালি আমি উপরের রো থেকে নিচে নিয়ে আসছি, কিভাবে? ইউজিং রো স্প্যান 2, কারণ দুটো রোকে ক্যাপচার করাচ্ছি। তাহলে একে যে রো স্প্যান 2 দিয়ে দিলাম, ও কি হলো, নিচের টেবিল রোতে চলে আসলো। যে এখানে আসলো, দেখো এখানে আমাদের দুটো স্পেস রয়েছে, একটা স্কেডিউল আর একটা হচ্ছে এই পাশে আমাদের একটা স্পেস রয়েছে। তার মানে এখানে শুধুমাত্র আমরা একটা কলাম ক্রিয়েট করবো, which is schedule, ওকে? আর কি ক্রিয়েট করবো, আর একটা ক্রিয়েট করবো টপিক, এটা আমার সেকেন্ড কলাম, ওকে? এবার যেহেতু আমার 3টে কলাম হওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি, যেহেতু আমি ডেটাকে নিচের দিকে দিচ্ছি, তো ডেটাকে নিচে দিলে কি হবে, আমার এটা থার্ড কলাম হয়ে যাচ্ছে, এটা সেকেন্ড কলাম, এটা ফার্স্ট কলাম হয়ে যাচ্ছে, ওকে? বাট এটার জন্য কিন্তু আমি কলাম ক্রিয়েট করব না, বোঝা যাচ্ছে না? না আমি অন্যভাবে করেছি। গুলিয়ে যাচ্ছে। গুলিয়ে তো যাবে, কারণ জিনিসটা একটু হার্ড আছে, আমি ওই জন্যই ভাবনা চিন্তা করার জন্যই দিয়েছিলাম এটা। আমি স্যার অন্যভাবে করেছি, দেখ কোডটা দেখ আমি এক এক করে করি, দেখো আমি পুরো করে দেবো না, আমি হালকা হালকা করে করে দেখিয়ে দেবো। পুরোটা করা যাবে না, তোমাদেরই ভাবতে হবে জিনিসগুলো, নাহলে ওই যেটা ইনভয়েস আছে ওটা একদমই করতে পারবে না। আচ্ছা একবার দেখি ফার্স্ট এডটাকে দেখি আবার। তো ফার্স্ট এডটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট একটা টেবিল রো নরমাল, ওকে? সো আমি একটা নরমাল টিআর ক্রিয়েট করলাম ফার্স্টে। টিআর এর মধ্যে আমাদের ফার্স্ট আমরা টেবিল হেডার ক্রিয়েট করছি, ওকে? তো টেবিল হেডারের একবার ডেটাটাকে দেখি। টেবিল হেডার দেখো ফার্স্টে আমাদের ডে আছে, এন্ড দেন পরেরটা সেমিনার আছে, ওকে? তো সিম্পল স্যার আমি ডে লিখলাম, তারপরটা সেমিনার। সেমিনার ডান, ওকে? নেক্সট ইয়ারে চলে আসবো। আচ্ছা নেক্সট ইয়ারে আসলাম, দেখো এখানে আমাদের স্কেডিউল আছে, টপিক আছে। টপিক আছে। তো আমি আপাতত স্কেডিউল আর টপিকটাকে লিখে নিই। নেক্সট ইয়ার এটা আমার, এটাও টেবিল হেডার, স্কেডিউল
টপিক। আচ্ছা, তারপরটাতে দেখো বিগিন এন্ড এন্ড আছে, দেখতে পাচ্ছ? এটা টিয়ার। অবশ্যই টিয়ার, নতুন রো ক্রিয়েট হবে না? এটাও নর্মালি যেরকম করছিলাম ওটাই হবে তো, বিগিনার এন্ড। এন্ড, ওকে। এবার এটাকে আমরা একটু দেখি কিভাবে আছে জিনিসটা। আচ্ছা, তার আগে মাঝখানে আমাদের একদম লাস্ট যে রোটা, যেখানে আমাদের 4টে কলাম আছে, সেটা কিন্তু আগে ক্রিয়েট করতে হবে, আদারওয়াইজ আমাদের এই ভিজিবিলিটিটা আসবে না, ঠিক আছে? তো আমি একদম লাস্টে একটা টিয়ার ক্রিয়েট করছি, যার মধ্যে আমাদের টেবিল ডেটা আছে 4টে, ওকে। যার হচ্ছে ফার্স্টেরটা হচ্ছে ওয়েডনেসডে, সরি, দেন পরে হচ্ছে 8 AM and 12 PM। 12 PM। আচ্ছা, এখানে আমি আপাতত কিছুটা সামথিং লিখে দিচ্ছি। পিএক্স হয়ে গেছে। ফ্রিজ হয়ে গেছে? না, ঠিক রয়ে গেছে স্যার, নেটওয়ার্কটা মাঝে মধ্যে এরকম হচ্ছে একটা। আচ্ছা, তো এবার এটাকে লাইভ করে দেখবো আমাদের এখানে। দেখো এটা এরকম এসছে, রাইট? Yes, sir. এবার দেখো কিভাবে জিনিসটাকে করবো। তো ফার্স্টে আমাদের ডেটাকে নিচের দিকে নিয়ে আসবো আমি। নিচের দিকে যদি নিয়ে আসি তাহলে স্কেডিউলার টপিক এদিকে চেপে যাবে, দেখি। তিনটে ইয়ে দিতে হবে। তো ডেটাকে আমি নিচের দিকে নিচ্ছি, আগে ফার্স্টে আমি দুটো করে দেখি না। নিচের দিকে রো স্প্যান, টু দিলে দেখো নিচের রোতে ডে চলে আসলো। আচ্ছা, বিগিনের জায়গাটা তো থাকবে, তো দেখো তো ঠিক করে। বিগিনারটাও স্যার সরে আসবে। বিগিনটা উড়ে যাবে, রাইট? তো বিগিনটাকে যদি সরাতে হয় তার জন্য আমি কি করবো, সেম ভাবে রো স্প্যান 2 এর জায়গায় 3 ইউজ করবো, রাইট? এইভাবে থাকবে, দেখি এবার আসছে কিনা। দেখো ডে চলে আসছে সাইমালটেনিয়াসলি। এবার সেমিনারটা কি হবে, পুরোটা জুড়ে যাবে, তাই তো? কল স্প্যান বুঝতে পেরেছো? দেখো কল স্প্যান কেন, এটা কি, এটা তো কলাম, এটা সেকেন্ড কলাম যার উপর আমার কার্সারটা রয়েছে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড কলাম, এটা থার্ড কলামটা, ঠিক আছে? তো লেটস সি কি করবো। কল স্প্যান নেবে ও তিনটে, দেখো সেমিনার মাঝখানে চলে আসলো, রাইট? আচ্ছা, এবার দেখো তো এখানে আমাদের ইমেজটাতে কি আছে, টপিকটা দেখো তো এই পাশে পুরো জুড়ে রয়েছে তো, রাইট? তো টপিকটাকে আমাকে এই পাশে প্লেস করতে হবে ফার্স্টে। এটা কি কল স্প্যান? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কল স্প্যান। কি হয় ভালো বলো, তোমরাই বলো। কল স্প্যান, টপিকটাকে যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসতে চাই কি করতে হবে, রো স্প্যান না কল স্প্যান? কল স্প্যান হবে 2। কল স্প্যান 2 করতে হবে, এক্স্যাক্টলি। কল স্প্যান 2 করলাম, দেখো টপিক চলে এসেছে এখানে। এবার রোজ প্যান দুটো দিতে এবার রো স্প্যান দুটো দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখো, যেটা হচ্ছে স্কেডিউল, দেখতে পাচ্ছ এখানে স্কেডিউলটা বেসিক্যালি দুটো তোমার রোয়ের জায়গা নিয়েছে এখানে। নিয়েছে এক্স্যাক্টলি। তো সেখানে কিন্তু আমার এখানে দুটো রোয়ের জায়গা দেওয়া নেই, এখানে দেখে নাও ঠিক করে, দেখো দুটো রোয়ের জায়গা কিন্তু ওকে দেওয়া নেই, না। রাইট? আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখে নিই, এখানে একটা এক্সট্রা রো ক্রিয়েট হবে আমার 4টে। আচ্ছা, এই রোটা অ্যাকচুয়ালি বড় আছে, দ্যাটস ওয়াই এটা দেখে মনে হচ্ছে যেটা এইভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, লোরাম ইপসম যেটা আছে এখানে একটা এক্সট্রা আমি স্পেস ক্রিয়েট করতে পারি। একদম লাস্টেরটাতে ধরো আমি একটা টিভি ক্রিয়েট করলাম, যেটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না আপাতত। ধরো আমি এখানে হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আপাতত আমি একটা লোরাম, এবার টপিকটাকে আমি এখানে করছি, দেখে নাও। টপিকটা টপিকটা আমার ফার্স্টে বড় হবে আর পাশে স্কেডিউলটা বড় হবে, তো স্কেডিউলটাকেও আমি দিচ্ছি কল স্প্যান 2, হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার কি করছি বেসিক্যালি, এই যে নিচের পোর্শনটা আছে, এই পোর্শনটা তো আমরা টেবিল ইউজ করবো, ঠিক আছে? টেবিল মানে ওই যে জিনিসটা একটু আগে দেখালাম, ভেতরে সব টেবিল ইউজ করে করতে হবে, তখন এই জায়গাটা ফিক্স হয়ে যাবে। এবার যেহেতু এখন টেবিলটা নেই, দ্যাটস আমি এইভাবে করলাম, দুটো আমি টেবিল কলাম ক্রিয়েট করলাম, মানে আলটিমেটলি এইভাবেই হবে জিনিসটা, যেটা এখন করলাম। আমি অনেক লং ওয়ে দেখছি। এইভাবে ভেবে ভেবে করতে হবে প্রথমে। দেখো, এই জন্য আমি প্রথম দিকে এই জায়গায় কি করলাম, ফার্স্টে 4টে টেবিল রো ক্রিয়েট করলাম, দেন একটা রো এর মধ্যে কতগুলো রো আছে, দেখো এই একটা রো, এটা একটা রো, এইভাবে ভেঙে 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 করতে হবে। আর এই যে জিনিসটা আছে না, এই যে জিনিসটা আসছে, এই যে জিনিসটা, এই পুরো জিনিসটাকে তোমাকে 8 টেবিল নিয়ে করতে হবে, বুঝেছো? তবে জিনিসটা ওই মাঝে গিয়ে দাঁড়াবে। তবুও অ্যাকুরেট আসবে না, কারণ আমরা এখানে সিএসএস প্রপারলি দিচ্ছি না। সিএসএস শুধুমাত্র আমার পুরো বডিটা মানে শুধু বর্ডারটা বর্ডারে দেওয়া দেওয়া আছে, আছে। এক্স্যাক্টলি। ওই জন্য পুরো প্রপার হয়তো এরকম আসবে না, বাট আসবে। আপনার মতনই করেছে, ওইটা প্রপার আসেনি। প্রপার আসবে না, আচ্ছা জানি আসবে না প্রপার। আচ্ছা, ও যেটা করবে এখন এটার ভেতরে টেবিলটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে, ঠিক আছে? টেবিলটা ইমপ্লিমেন্ট করে আমাকে দেখাবে পরের দিন কতটা কি আসছে, ওকে? আমি দেখবো। আচ্ছা, এটা গেল। এবার আজকে বেসিক্যালি আমরা সিএসএস দেখবো, ঠিক আছে? এটাই ওর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হার্ড ছিল, ঠিক আছে? এটা হয়ে গেলে আর অসুবিধা হবে না। আর একটা টেবিল যেটা মানে সবথেকে ইজি লাগছে দেখে, কিন্তু ওতে মানে নিচটায় না পুরোটা আসছে না, মানে ওই পুরো একটা এইটা
এটা এটা তো ইজি। এটা শুধু হয়ে গেছে এটা এইটাতে স্যার নিচে আসছে না এইটা তো স্যার সবচেয়ে ছোট। এটা সিএসএস ছাড়া করা যাবে না। এটা তোমাকে রো ক্রিয়েট করতে হবে। ধরো এটা একটা রো হবে, এটা একটা রো হবে, দেন এটা একটা রো এটা হবে। একটা এটা মেইনলি কলাম বেশি বাড়ি বাড়ি কাজটা কলাম বেশি কাজটা করতে হবে। একে দুটো কলাম দিতে হবে, একে তিনটে কলাম দিতে হবে, কলাম বলছি সরি, রো দিতে হবে। একে দুটো রো দিতে হবে, একে তিনটে রো দিতে হবে, আর একে দুটো। আসছে না? হচ্ছে অ্যালফেস যেটা আছে না এটা নিচে দুটো রো ওটা একদম মানে ওকে একদম নিচে অ্যালাইন হয়ে যাচ্ছে। লেটস সি, তিনটে রো ক্রিয়েট করলাম ফার্স্টে। তো তার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের বাতাতাস। বাবা যেসব জিনিস লেখা, কপি করে নিন না স্যার। ইমেজ ওটা করা যাবে স্যার। কিভাবে? একবার যান ওই ইমেজে যান, এটা ক্লিক করুন, কপি করে নিন। আচ্ছা এভাবে কপি করা যায়? আমি কপি করে করেই করছিলাম, অতটা টাইপ করা যায়। এখন ওই ফোনের মতো সার্ভার টু সার্চ অনেক কিছু ইমপ্লিমেন্ট করে দিয়েছে। গুড গুড গুড, এটা নতুন জানলাম এটা। আমি টাইপিং প্র্যাকটিস করছি স্যার এটা কি করে জানেন তো, যখন ওয়েবসাইট করতে দিত আমাদেরকে, হ্যাঁ স্যার তো স্ক্রিনশট দিয়ে দিত, হ্যাঁ সেম টু সেম করতে বলতো, টেক্সটও সেম দিতে বলতো। হ্যাঁ কত লিখবেন বা কিভাবে কপি করবেন, আমি আগে গুগল ট্রান্সলেটরে ফেলে ওই পোর্শনটা কপি করে এনে বসাতাম, তারপর দেখলাম এই অপশনটা দিয়ে দিয়েছে আপডেট করার পর, আচ্ছা তো তারপর থেকে ওখান থেকে কপি হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে আমাদের জাস্ট এলপেসটা ইউজ করতে হবে। তো আমি এখানে এলপেসটাকে পেস্ট করে দিই। ওকে, আর একটা তো হচ্ছে আমাদের জাস্ট নেবোসটা আছে, দেখি নেবোসটা করে হয় কিনা, দেখি এবার। আচ্ছা ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এগুলো নরমাল আছে। ওকে, এখানে আমি কি দিচ্ছি, এটা আমার নেক্সট রোয়ে চলে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রো তিনটে নিতে হবে। রো স্প্যান দুটো নিয়ে নিল, দুটো জায়গা নিয়ে নিল। কার্ভসকে তিনটে দিতে হবে। তো সিম্পলি আমি একে তিনটে দিয়ে দিচ্ছি। স্যার আমি এটা আলাদা সিরিজেস ফাইল নিয়ে করেছি। হ্যাঁ ওটা বেটার, আমি তো বোঝানোর জন্য করছি এখানে। আচ্ছা দেখে গেল, অ্যালফেসে এবার দেখি একবার, আমি দেখে নিচ্ছি, আগে দেখে নি এটা কি আছে। আচ্ছা দেখো এইভাবে চলে এসছে অনেকটা। এবার এলফেসটাকে আমাকে পুরোটা দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো গেল। স্যার অ্যালফেজে তাহলে তো রো স্প্যান কল স্প্যান দুটোই লাগাতে হবে। স্প্যান দুটো, কনস্প্যান দুটো। হুম। এই যে আচ্ছা তুমি বলছো যে এই যে গ্যাপটা হচ্ছে না, তো গ্যাপ হবে না, সিএসএস দেওয়া নেই এখানে। বাট তোমার আলটিমেটলি জিনিসটা সেন্টার অ্যালাইন করতে হয় না স্যার? স্ট্রাকচারটা দাঁড়াচ্ছে, বাট ওই গ্যাপিংটা গ্যাপিং এর জন্য, গ্যাপিং এর জন্য তোমাকে ধরো আরেকটা হয়তো টিআর ক্রিয়েট করতে হবে এখানে। বাট স্টিল সেটাও খুব একটা ভালো আসবে বলে মনে হয় না। দেখি এখানে এলফেসটা দুটো নিচ্ছে না। স্যার নেবে, আপনাকে ওই এইটা আরেকটা বাড়িয়ে দিন। উপায় দিচ্ছি 3, আর এটাকে দিতে হবে 4। এই যে হ্যাঁ, এবার এটা শুধু উঠে গেলেই জিনিসটা এখানে তোমার মোটামুটি একটা দাঁড়িয়ে এক্সট্রা নেবোস আসছে, কারণ জায়গাটা নেই আমার ওখানে, দ্যাটস ওয়াই। এটা অ্যাকচুয়ালি সিএসএস वगैरह দিয়েই করতে হয়, বাট সিএসএস নেই তো টেবিলটা বোঝার জন্য আপাতত এইভাবে দেওয়া, মানে আলটিমেটলি বুঝতে তো পেরেছো কিভাবে করতে হবে। সেটা কি করলাম আমি কি করলাম, এক্সট্রা আমি একটা রো অ্যাড করেছি যেটা ছিল না আমার ওখানে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা ওটা দিয়ে আমি জায়গাটা ক্রিয়েট করলাম। আমি বললাম না আগের দিনকে রো স্প্যান কল স্প্যান করলে আমাদের আগে স্পেস ক্রিয়েট করতে হবে, এলস হবে না। তো সেটাই বুঝেছো, এখানে সেটাই করা আছে। অ্যাকচুয়ালি একটু বুঝে করলে কোনো একটা বিশেষ সমস্যার জিনিসটা নয়, কিন্তু এই আইডিয়াটা একটু নতুন নতুন লাগানোটাই। একটু ইস্যু হয়। আমরা ইন ফিউচার এখানে ডিপ वगैरह ইউজ করব ভেতরে, তখন লিখবে অনেকটা ইস্যু। হ্যাঁ মানে আপনি যেমন একদম ওই হিসাবটা করে নিতে পারছেন না মৌখিক, ওটা আমাদের একটু টাইম লাগে। আচ্ছা এটা গেল। এবার আমরা দেখবো সিএসএস, ঠিক আছে। তো সিএসএস এর সবার ফার্স্টে যেটা দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে যে আমরা বয়লার প্লেট কোড সিএসএস এর মধ্যে কি লিখি। আচ্ছা এবার আমি একটা এক্সটার্নাল ফাইল ক্রিয়েট করছি, একটু মন দিয়ে দেখবে এটা, ঠিক আছে। আমি এটা ভাবেই করেছি কালকে ফাইলটা ক্রিয়েট, আমরা ভিডিও দেখেই করছিলাম। আচ্ছা এখানে দেখো ফাইল ক্রিয়েট করার সময় আমি কি লিখেছি, ডট স্ল্যাশ। ডট স্ল্যাশটা কেন দিচ্ছি, এটা বেসিক্যালি আমাদের পাথটা দিচ্ছি এখানে। ইংরেজির সময় তাই দিচ্ছিলাম। হ্যাঁ এখানে পাথটা আমরা এইভাবে দিই। ধরো এখানে ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি, ফোল্ডার ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের উপরে এই আইকনটা ইউজ করি। ধরো ফোল্ডারে নেম দিলাম সিএসএস, ওকে। দেন ফোল্ডারটাকে ওপেন করে দেবে, ফোল্ডারের পাশে একটা ড্রপ ডাউন আছে, দেখতে পাচ্ছ, গ্রেটার দেন বা লেস দেন যেটা বলবে। ট্যাপ করলে দেখো ওটা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। তো নিচের দিকে গেলে এটা ওপেন ভাবে আছে, সিম্পল ভাবে ট্যাপ করো, করে এখানে আমাদের সিএসএস এর ফাইলের নামটা লিখবো। তো আমরা ইনিশিয়ালি লিখি style.css, ওকে। সাইড বাই সাইড ওপেন করে দিচ্ছি। দেখো এই পাথটাকে ওকে ফলো করছে দেখার জন্য আমাকে কন্ট্রোল প্রেস করে ওর উপরে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে গিয়ে আমি করবো ক্লিক। দেখো ক্লিক করে যদি style.css খুলে যায়, দেন দ্যাট মিন্স এটা আমার সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়েছে, ঠিক আছে। আর ধরো তুমি এইভাবে ক্রিয়েট করতে চাও না, আরো অপশন আছে ক্রিয়েট করার। কিভাবে, তুমি এখানে জাস্ট লিখে দাও পাথটা যে ডট স্ল্যাশ সিএসএস,
এটার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি এই পোর্শনটুকুর মানে হচ্ছে যে আমার এইচটিএমএলটা যে ফোল্ডারে আছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে সিএসএস বলে একটা ফোল্ডার আছে, সেই ফোল্ডারের ভিতরে আমি এন্ট্রি করতে চাই। তো ফোল্ডারের ভিতরে এন্ট্রি হলো আমার, দেখো কার্সার কত দূর আসলো, সিএসএস স্ল্যাশ অবধি, মানে আমি ফোল্ডারের ভিতরে এন্ট্রি করে নিয়েছি। এবার আমি বলছি স্টাইল ডট সিএসএস বলে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে চাই। ওকে, আচ্ছা হিন্দি में बोल देखिए অভিষেক আছে, লিপিকা অ্যাক্সেস দিন। আচ্ছা এক সেকেন্ড, অভিষেक कुमार रे ज्वाइन করেনি, स्टिल আমাকে হিন্দিতেই বলতে হবে, কারণ ও তো বুঝতেই পারবে না। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि डॉट स्लैश जो हमने यूज किया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो फाइल जिस फोल्डर में है अभी, जैसे index.html, अभी अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसके अंदर मेरा index.html फाइल है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि डॉट स्लैश देने से क्या हो रहा है कि अभी हम index.html से बाहर निकल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बैकग्राउंड फोल्डर में। सो बैकग्राउंड फोल्डर में मैंने अभी क्या किया है, डॉट स्लैश के बाद मैंने लिखा है css। सो व्हाट दिस मीन इज कि बेसिकली css नाम का एक फोल्डर भी मेरा वहाँ पे होना चाहिए। अगर सीएसएस फोल्डर होगा तो उसके अंदर मुझे एंट्री लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने उसके बाद क्या किया, डॉट स्लैश दिया है सीएसएस के बाद, तो इसका थ्रू क्या हुआ, बेसिकली हमने सीएसएस फोल्डर के अंदर चलेंगे। ठीक है, अभी सीएसएस फोल्डर के अंदर तो चला है, बट उसके बाद क्या किया, अगर सीएसएस फोल्डर के अंदर अगर कोई स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल होगा देन हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली हम पूरा पाथ डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ पे है हमारे लोगों का स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके सर तो क्या, अभी मुझे फाइल अगर क्रिएट करना है, रुक जाओ, अभी अगर मुझे फाइल क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखो क्या बोल रहा है, अनेबल टू ओपन style.css, द एडिटर कुड नॉट बी ओपन बिकॉज द फाइल वाज नॉट फाउंड। तो बेसिकली फाइल है ही नहीं, तो वो उसको मिलेगा कहाँ से। सो यहाँ पे देखो क्रिएट फाइल करके ऑप्शन भी देता है वो, तो क्रिएट फाइल करने से देखो सेम तरीके से यहाँ पे मेरा फोल्डर और style.css ओपन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो इस चीज़ों को। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो मेरा यहाँ पे दिख जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। एग्जैक्टली तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारा हेडिंग टैग एक बार लिख लेते हैं। नाउ अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सब जो चीजें हमने लिखा ये क्या है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले आता है एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स मतलब ये जो हमने स्टार यूज किया है यहाँ पे। ओके, तो ये एस्ट्रिक है बेसिकली एक सिलेक्टर, जैसे उस दिन हमने क्लास सिलेक्टर देखा था, एलिमेंट सिलेक्टर देखा था, वैसे ही एस्ट्रिक्स एक सिलेक्टर है। तो ये एस्ट्रिक क्या करता है, एस्ट्रिक का काम ये है बेसिकली कि मेरा जो HTML फाइल है उसके अंदर जितने सारे मैंने एलिमेंट्स यूज किया है, जैसे यहाँ पे हमने बॉडी यूज किया है, H1 यूज किया है, H2 यूज किया है, HTML यूज किया है, हेड यूज किया है, सारे एलिमेंट पे वो CSS अप्लाई हो जाएगा जो हम ये एस्ट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हमने जो ये CSS लिखा है, ये सारे CSS मेरा इस फाइल के अंदर अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको सारा सा एक बार कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एक बार वेबसाइट में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमें क्या करना है ना, इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, एकदम नीचे वाले ऑप्शन में इंस्पेक्ट आता है, इंस्पेक्ट करो। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अच्छा, अभी ये जो है मेरा एलिमेंट सिलेक्टर टूल है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है। ठीक है, ये एक्टिव करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वंस दिस एक्टिवेटेड, सो इसमें क्या होगा, कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, हर एलिमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा होवर करोगे तो उसमें क्या 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 है प्रॉपर्टी, वो सब चीजें आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी अगर देखो हेडिंग 1 पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो ऊपर और नीचे एक ऑरेंज कलर का एक लाइन आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो जब हम इस पर टैप करेंगे तो देखो नीचे ना मेरा एक बॉक्स मॉडल यहाँ पे आता है, इसको बेसिकली बॉक्स मॉडल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैटेगरी किया गया है, जैसे ये मेरा है एक्चुअल कंटेंट का पोर्शन, जहाँ पे देखो मेरा ब्लू लाइन हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये है मेरा एक्चुअल कंटेंट का पोर्शन। ठीक है, अभी उसके ऊपर मेरा पैडिंग अप्लाई होता है, उसके ऊपर मेरा बॉर्डर अप्लाई होता है और उसके ऊपर मेरा मार्जिन अप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी हमें जानना है कि मार्जिन क्या करता है। बेसिकली मार्जिन क्या करता है, आपका जो साइड में जो सिबलिंग, जो आपका सिबलिंग क्या बोले, लाइक सोच लो अभी जैसे मैंने हेडिंग 1 के नीचे H2 लिखा है, राइट, H2 एक अलग एलिमेंट है या फिर अलग टैग है, राइट। तो अभी अगर H2 और H1 के बीच में मुझे गैप क्रिएट करना है, इन दैट केस हमें ये मार्जिन यूज करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि मार्जिन कैसे यूज करेंगे। तो हम अभी क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, रेड क्लास हमने लिया एक और ब्लू करके हमने क्लास लिया है। ठीक है, अभी शॉर्टकट देखो मत। ठीक है, अभी समझो बस, बाद में मैं शॉर्टकट भी दिखा दूंगा।
স্যার নেট স্লো থাকলে কি সিএসএস এর দিকে একটু প্রবলেম হয়? কেন না তো? স্যার আমি কালকে জানেন অনেকবার আমি টেবিলের জায়গাটা লেখার চেষ্টা করেছি, কোনোভাবেই প্রপার এলো না। আমি গুগল থেকে কপি কোড করে নিয়ে এখানে বসে তারপর নিচ্ছে, তারপর যখন এটা কেটে আবার নতুন করে লিখছি তারপর নিলে, এরকম কেন প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কিছু প্রবলেম ছিল, কোডে প্রবলেম ছিল হয়তো। अच्छा एनीवे देखो हम पढ़े करो देखो ठीक है। अच्छा तो এখানে तो अभी देखो रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स जो हमने लिया है, तो देखो रेड बॉक्स के एकदम नीचे देखो आपका ब्लू बॉक्स आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी अगर मैं रेड बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा हॉवर करूँ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो मेरा सारा जो ऊपर मार्जिन बॉर्डर पैडिंग सब 000 दिख रहा है, राइट? दिख रहा है यहाँ पे। सिर्फ अंदर का मुझे 300x300 दिख रहा है, तो 300x300 क्या है बेसिकली, जो हमने सीएसएस में उसको हाइट पिट दिया है, देखो यहाँ पे 300 हमने मेंशन किया है, राइट? तो वही 300x300 यहाँ पे शो किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ 300x300 अगर मैं यहाँ पे 300x400 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, वो आ गया 400x300। ओके, पहले वाला मेरा विड्थ होता है, बाद में वाला मेरा हाइट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा 400 विड्थ है और 300 मेरा हाइट है, राइट? अच्छा अभी मैं दूंगा क्या, मार्जिन। तो मार्जिन से क्या होगा, ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स के बीच में गैप क्रिएट होगा। ओके, तो मार्जिन देना होगा किसको, रेड बॉक्स को मैंने गैप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ मार्जिन 50 पिक्सल, ठीक है। ये देते ही देखो मेरा नीचे गैप क्रिएट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। सिमिलरली मेरा लेफ्ट साइड में भी गैप क्रिएट हुआ है, ऊपर को भी गैप क्रिएट हुआ है, राइट साइड को भी हुआ है। देखो यहाँ पे मेरा 50 पिक्सल करके एक ऑरेंज कलर का इनविजिबल, ठीक है, देखो एक मेरा गैप क्रिएट हो गया यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे मुझे 50 पिक्सल हर साइड में दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। सेम तरीके से अगर मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर हमने ऑलरेडी देखा है, बॉर्डर में हम पहले क्या देते हैं, बॉर्डर विड्थ। तो सोचो मैंने दिया बॉर्डर 10 पिक्सल का विड्थ दिया उसको, ठीक है। अभी दिया कि 10 पिक्सल देने के बाद कि उसका जो अपीयरेंस होना चाहिए वो होगा सॉलिड, और दो कलर होगा ब्लैक। तो देखो ब्लैक कलर का मेरे पास एक 10 पिक्सल वाला बॉर्डर भी आ जाएगा। देखो वो बॉर्डर मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, देखो 10 पिक्सल हर साइड में दिख रहा है। अब ये है मेरा मार्जिन, गैप क्रिएट करने के लिए बॉर्डर क्या कर रहे हैं, बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं बाहर में एकदम, राइट। नाउ पैडिंग क्या होता है, सो पैडिंग के लिए अभी मैं सोचो इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ लिखा हो, रेड बॉक्स। तो देखो रेड बॉक्स करके एक टेक्स्ट मेरा अंदर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे रेड बॉक्स। अभी देखो रेड बॉक्स का पोजीशन कहाँ पे, एकदम टॉप लेफ्ट में है, राइट। सो अभी अगर एग्जैक्टली, तो अभी अगर मुझे अंदर को स्पेस क्रिएट करना है, कंटेंट का जो गैप है उसको अगर मुझे बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैडिंग। सो मैंने दिया पैडिंग 20 पिक्सल। सिमिलर वे पे देखो ये 20 पिक्सल अंदर आ गया, देखो। अभी इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं एक बार, देखो इंस्पेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे अंदर पे अगर मैं पैडिंग पे ऊपर हॉवर करूंगा, तो देखो पैडिंग वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, एकदम बॉर्डर के अंदर देखो हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है। 20 पिक्सल है पैडिंग। देखो अभी एकदम बाहर को मेरा 50 पिक्सल का मार्जिन आ गया ऐसे, राइट। देन आया बॉर्डर, देन आया मेरा पैडिंग। ओके, सो दिस इज बॉक्स मॉडल, ओके, जहाँ पे ये मेरा कंटेंट होता है, ये पैडिंग, ये बॉर्डर और मार्जिन है। अगर आपको कोई पूछे कि मार्जिन कैसे काम करता है, देन आपको ये बोलना है कि बॉर्डर की आउटपिट जो मेरा गैप के लिए काम करता है वो है मार्जिन, और अगर बॉर्डर की इनबिट मुझे गैप क्रिएट करना है, देन इन दैट केस हम यूज करते हैं पैडिंग, ठीक है। एक बॉर्डर की इनबिट काम करता है और एक आउटबिट काम करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? इनबिट मतलब मेरा अंदर का जो कंटेंट है उसको स्क्वीज किया जाता है इसमें, ठीक है। अच्छा अभी हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें, तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या यूज किया है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अभी हम ना H1 H2 को थोड़ा सा ऑन कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट से अनकमेंट किया अभी हमने, ठीक है। अभी देखो मेरा ऊपर को H1 H2 आ रहा है, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, जैसे कि बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जैसे कि हमने कोई मार्जिन अभी तो दिया नहीं है, राइट, बट स्टिल देखो यहाँ पे 21 पिक्सल का कुछ मार्जिन लिया है इन लोगों ने, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम CSS फाइल वगैरह डिफाइन करते हैं या फिर HTML कुछ भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हर एक ब्राउजर में ना खुद से बाय डिफॉल्ट उन लोग कोई ना कोई मतलब हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ मार्जिन पैडिंग लगा के रखता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बॉयलरप्लेट कोड नहीं डिफाइन करेंगे, मार्जिन 0 पैडिंग 0, अगर ये हम नहीं बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, हर ब्राउजर में मेरा वेबसाइट एक अलग अलग तरीके का दिखेगा। बट वो तो कन्वीनियंट नहीं है ना, हमें तो हर वेबसाइट मतलब हर ब्राउजर में वेबसाइट को सेम ही दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट ब्राउजर से सेट किया जाता है उसको हम पहले 0 कर देते हैं, ठीक है। मतलब 0 करके अभी अगर हमें जो चाहिए वो हम देंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, मार्जिन 0 कर दिया। तो अभी क्या होगा, किसी भी ब्राउजर में हम हमारा वेबसाइट ओपन करें, सब ब्राउजर में मार्जिन उसका 0 रहेगा पहले, ओके। तो देखो हमने उसको 0 করে তারপর আমরা মার্জিন দেব। হ্যাঁ, তারপরে আমরা নিচে যখন যেটা যতটা দরকার হবে ততটা মার্জিন দেব।
তো দেখো এখন কিন্তু আমার ওই মার্জিনটা আর দেখা যাচ্ছে না, দেখো জিরো হয়ে গেছে সব। सो अभी हमने क्या बोला, एस्ट्रिक से क्या होता है, जितना भी मेरा एलिमेंट होता है सब पे अप्लाई हो जाता है, राइट। देखो सिमिलरली मेरा H2 पे भी वही सेम चीज अप्लाई हो गया। अभी देखो अगर मैं मार्जिन बंद करता हूँ यहाँ पे, तो देखो H2 पे भी मार्जिन है, देखो H2 पे भी मार्जिन है, H1 पे भी मार्जिन है। अभी देखो HTML जो है, HTML का जो बॉडी है, बॉडी पे भी देखो मार्जिन है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी हम जब भी इसको दे दे एस्ट्रिक्स के अंदर मार्जिन जीरो, क्या होगा, सारे एलिमेंट में वो मार्जिन जीरो हो जाएगा पहले से इनिशियली। देखो यहाँ पे मेरा CSS पे भी शो कर रहा है मार्जिन जीरो। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, ये वाला जो पोर्शन है इंस्पेक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स के अंदर आपका ये वाला पोर्शन आता है, इसको बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये आपका HTML शो करता है और ये करता है आपका CSS शो, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो आप लोगों को ऐसा आएगा थोड़ा सा, ओके। ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपका HTML है और यहाँ पे आपका CSS है, ओके। तो अभी हमें बॉक्स मॉडल देखना है, तो बॉक्स मॉडल यहाँ पे आता है, क्लियर। अभी अगर बॉक्स मॉडल को आपको साइड में लाना है तो ऐसे सिंपल टैप करो, साइड में भी आ जाएगा। देखो एक साथ मैंने तीनों को ओपन कर लिया है यहाँ पे, ओके। तो अभी अगर तुम फोकस करो तो देखो हेडिंग 1 में मेरा अभी देखो हेडिंग 1 में मार्जिन जीरो दिख रहा है, पहले जो 21 पिक्सल का कुछ दिख रहा था, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सोचो हमें एक्सप्लिसिटली कुछ देना है, तो H1 को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो H1 पे हम कुछ क्लास दे देते हैं, जैसे हमने टाइटल 1 करके इसको क्लास का नेम दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल 1 डिफाइन किया डॉट देके। अभी मैं बोल रहा हूँ मार्जिन देना है मुझे 20 पिक्सल का, देन ओनली देखो मेरा 20 पिक्सल ये खुद लेगा, देखो। बाकी को तो माइनस दो होता है, तो बाकियों का क्या हुआ, जीरो हो गया। अभी ये सारे ब्राउजर में सेम तरीके का दिखेगा, ओके, ताकि हर ब्राउजर में ये सेम तरीके से रिएक्ट करे। दैट्स व्हाई हम मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो करते हैं, ठीक है। पैडिंग भी क्या करता है, पैडिंग अंदर को इनविट मेरा गैप क्रिएट करता है, तो कुछ कुछ एलिमेंट में वो पैडिंग बाय डिफॉल्ट दिया रहता है ब्राउजर के थ्रू, ओके। उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम तरीके से पैडिंग को भी जीरो कर देते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अभी एक चीज देखते हैं, सोचो इसको मैंने नाम दिया हाफ, আচ্ছা স্যার এখানে টাইটেল 1 মানে আমি হেডার 1 কে ডিফাইন করলাম যে ওর মার্জিন হবে 20 পিক্সেল এক্স্যাক্টলি টাইটেল 1টা আমি ক্লাস দিয়েছিলাম ওকে। ক্লাস। तो এখানে যেমন আমি ক্লাস দিয়েছি देखो हाफ, ओके। सो हाफ से मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाफ बेसिकली इसका विड्थ जो होगा, ठीक है, वो होना चाहिए 50%। 50% मतलब मेरा स्क्रीन का आधा आधा हिस्सा, ओके। और मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइट इसका होना चाहिए, सोचो 300 पिक्सल। मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ रेड, तो देखो रेड कलर का मेरा एक बॉक्स क्रिएट होगा। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन बेसिस पे वो खुद से चेंज होता रहेगा, देखो 50% रह के वो चेंज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे যতটা স্ক্রিন যাবে ঠিক 50% ही থাকবে। एग्जैक्टली। तो हमेशा वो स्क्रीन का क्या करेगा, 50% ही ले लेगा वो, ओके। अब एक चीज थोड़ा सा नोटिस करो यहाँ पे, ये जो हमने बॉक्स लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा हवर करूँ तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बॉक्स मॉडल पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। जैसे पहले वाला मेरा वेट थे और बाद में जो आ रहा है 300 वो है मेरा हाइट, राइट। अभी देखो इसको छोटा बड़ा करने पे ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो वेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि स्क्रीन का 50% हमेशा चेंज होता रहेगा, राइट। अच्छा ये क्या है, अभी ये जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे ये प्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे हमने ये बोला है कि इसको 50% लेना है, तो वो अभी ऑलवेज 50% ही कैप्चर कर रहा है, राइट। अभी सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना पैडिंग दे रहा हूँ। पैडिंग से क्या होता है, इनबिल्ट मेरा गैप क्रिएट हो जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे सोचो दे दिया हाफ स्क्रीन बॉक्स, ठीक है। तो अभी इनिशियली तो मेरा हाफ स्क्रीन बॉक्स ऐसे टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, राइट। जब भी मैंने इसको पैडिंग दिया 20 पिक्सल का, तो देखो अभी क्या हो जाएगा, अभी देखो वो 50% ना थोड़ा ज्यादा हो गया, देखो अच्छे से देखो वो 50% से ज्यादा है। अभी मैं थोड़ा सा और ज्यादा दे दूं तो 50 पिक्सल दे दूं तो देखो उससे भी देखो अभी 50% से भी ज्यादा हो गया, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, जो हमने 50 पिक्सल पैडिंग दिया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो हमने उसको विड्थ या हाइट मेंशन किया है उसके ऊपर ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, जो मेरा बिहेवियर है एलिमेंट्सों का, मतलब जो एलिमेंट्स हमने यूज किया उसका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जा रहा है। हमने उसको बोला है कि 50% लेना है, बट वो 50% तो नहीं ले रहा है। अभी अगर मेरे साइड में कुछ बॉक्स रहेगा उसको भी मैं अगर 50% दूंगा तो उसमें क्या होगा, अगर ये ज्यादा ले लेगा तो वो क्या होगा, वो जगह उसका कम हो जाएगा ना। तो उसमें मैं तो ये सोचूंगा कि मैंने सीरीज में 50% दिया है, फिर ये इतना ज्यादा क्यों ले रहा है। तो बेसिकली पैडिंग क्या कर रहा है, जब भी हमने इसको पैडिंग दिया है इसके थ्रू क्या हुआ है, जितना मैंने हाइट पे इसको डिफाइन किया है उसके साथ साथ जितना मैंने पैडिंग दिया है वो हर साइड में मेरा एड ऑन हो जा रहा है, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे मेरा 50 पिक्सल ऊपर और 50 पिक्सल नीचे मेरा एड ऑन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, जैसे यहाँ पे विड्थ की जगह मैं सोचो दे देता हूँ
100 पिक्सल। ओके, सो अभी मेरा विड्थ होगा 100 पिक्सल और हाइट होगा 300 पिक्सल, ऐसा दिखना चाहिए वो, राइट। अभी देखो ये मेरा 100 पिक्सल तो है और ये मेरा 300 पिक्सल है, बट अभी जब मैं इस पे एलिमेंट सेलेक्टर टूल को ऐसे लेके आऊंगा, देखो अभी देखो यहाँ पे हॉवर करने पे नहीं तो नहीं दिख रहा है, रुक जाओ। अभी देखो यहाँ पे हॉवर करने पे मुझे बोल रहा है 200 into 400 दिख रहा है यहाँ पे नीचे देखो, बट एक्चुअली अगर तुम यहाँ पे देखोगे थोड़ा नोटिस करके, वेट मैंने क्या दिया है 100 पिक्सल, राइट। देन व्हाई इट्स शोइंग 200 into 400? 100 पिक्सल into 400 शो करना चाहिए, राइट। इट्स 200 शो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग दिया है। अभी देखो पैडिंग मेरा कौन से साइड में लग रहा है, देखो ऊपर नीचे पैडिंग लग रहा है, राइट। ऊपर 50 पिक्सल, नीचे 50 पिक्सल, अल्टीमेटली एड ऑन कितना हो रहा है 100 पिक्सल। सो बेसिकली मैंने 300 पिक्सल उसका हाइट दिया है, राइट। अभी देखो उसमें मेरा हाइट कितना दिखा रहा है 400 पिक्सल, सो 300 में 100 पिक्सल एड ऑन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, बेसिकली ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। अगर मैं 50% दूंगा भी तब भी वो बढ़ जाएगा वो, तो मैं तो बेसिकली 50% देके रखा हूँ, बट वो तो बढ़ जा रहा है, राइट। तो ये जो चीज हो रहा है, ठीक है, ये बॉर्डर के साथ भी सेम चीज होता है। देखो एक बार बॉर्डर में अगर देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, तो उसमें देखो मेरा जो बॉर्डर यहाँ पे 10 पिक्सल का ऐड हुआ है, इसकी वजह से देखो हर साइड में मेरा बॉर्डर भी बढ़ जाएगा। देखो अभी 220 इंटू 420 हो गया, जहाँ पे हमने CSS में 100 इंटू 300 यूज किया है, देखो एकदम साइड में ही है 100 इंटू 300 यूज किया है। तो देखो पैडिंग भी एड ऑन हो रहा है, बॉर्डर भी एड ऑन हो रहा है। अच्छा मार्जिन भी एड ऑन होता है क्या, देखते हैं एक बार। तो मार्जिन मैंने दिया 200 पिक्सल, तो देखो मार्जिन एड ऑन नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो 200 इंटू 420 दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, पैडिंग और बॉर्डर मेरा एड ऑन हो रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये जो मेरा एलिमेंट्स का बिहेवियर है उसको अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है, ठीक है। अभी जो मैं गिवन वेट दे रहा हूँ उससे भी वो बढ़ जा रहा है एड ऑन होके, राइट। तो इसको प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देने से जो मेरा बॉर्डर जहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो मेरा एक्चुअली गिवन हाइट पेट है उसी के अंदर वो सीमित हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो इसके देते ही, अभी मैं थोड़ा सा मार्जिन को हटा देता हूँ इधर से, इसको देते ही देखो अभी जो मेरा पैडिंग है वो इन विड्थ लगेगा, देखो अभी दिख रहा है इन विड्थ लग रहा है। अच्छा 50 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 300, ओके। अभी देखो इन विड्थ मेरा पैडिंग लग रहा है जैसे पहले लग रहा था, बट अभी एक चीज थोड़ा सा नोटिस करो, अभी देखो ये छोटा दिख रहा है। अगर मैं इसको अभी बंद कर दूंगा यहाँ पे, तो देखो ये बड़ा हो गया अचानक से, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को हटा दे रहा हूँ तब क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है। और जब भी मैं इसको एनेबल्ड कर देता हूँ तब भी क्या हो रहा है, जो मैंने इसको गिवन हाइट पे दिया है उसी के अंदर वो एडजस्ट हो रहा है। तो इसमें अगर मैं 50% दे देता ना, फिर भी वो खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता 50% के अंदर ही, ओके। तो देखो यही सेम चीज मैंने W3 स्कूल में भी लिखा हुआ है। देखो CSS बॉक्स साइजिंग दिया हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोला है कि देखो द CSS box sizing property defines how to calculate the width and height of an element. Should the calculation include padding or and borders or not? तो अगर आप बेसिकली बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा, विड्थ हाइट के साथ आपका पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे हमने वहां पे देखा, जो वहां पे हमने 100 इंटू 300 यूज किया था उसमें मेरा 220 इंटू 420 हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे by default the width and height of an element is calculated like this: width plus padding plus border. Similarly, height plus padding plus border. Okay, this means when you set the width and height of an element, the element often appears bigger than you have set. जो मेरे केस में हो रहा था, हमने तो 50% दिया है, बट वो क्या 50% से ज्यादा बढ़ा था, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करना पड़ता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके। अभी यहाँ पे कहीं पे लिखा तो है शायद, अच्छा यहाँ पे क्या बोला, बिकॉज द एलिमेंट्स बॉर्डर एंड पैडिंग, अच्छा एक सेकंड नीचे तो, अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बोला है द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अलाउज अस टू इंक्लूड द पैडिंग एंड बॉर्डर इन एन एलिमेंट्स टोटल विड्थ एंड हाइट। जो हमने अभी बोला कि अगर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मेरा हाइट विड्थ हमने डिफाइन किया है उसी के अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इंक्लूड किया जाता है पैडिंग और बॉर्डर को। देखो इफ यू सेट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ऑन एन एलिमेंट, द पैडिंग एंड बॉर्डर आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द हाइट एंड विड्थ, ओके। समझ में आ गया, वही सेम चीज मेरा यहाँ पे हुआ है। तो मेरा जो एलिमेंट्स का बिहेवियर है वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल बन जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई हम ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मार्जिन 0 पैडिंग 0 लिखते हैं, ओके। तो ये हर फाइल में आपको ये लिखना ही है।
अदरवाइज आपका हर ब्राउजर में ना ये अलग अलग दिखेगा आपका वेबसाइट। CSS शुरू करे आगे उठा लिखे दो Exactly. तारপর কাজ শুরু হবে। CSS लिखने से पहले आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट तो मैंने बना के रखा है, जैसे यहाँ पे टैप करने पे मेरा ये आ जाता है। किसी अंदर की ये शॉर्टकट आप लोगों को अभी एनेबल नहीं होगा, इसके लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो अभी मैंने नहीं सिखाया, ठीक है। शॉर्टकट का क्लास এই আপনার তো এই লোগো দিয়ে আসছে ওটা কি করে আনবো সব শর্টকাট বুঝি, সব এক্সটেনশন ইন ফিউচার আমরা দেখবো, এক্সটেনশন দেখবো, সবই দেখবো যে কিভাবে কোনটা দিয়ে কি করতে হবে। শর্টকাটের ক্লাস পাবে তখন দেখাবো, ঠিক আছে। তো আপাতত এটুকু বুঝে নাও, এটা হচ্ছে আমাদের সিএসএস এর এইভাবে কাজ করে, ওকে। না ওই দেখবি HTML লোগোটা আছে লোগোটা না হেভি কুল লাগে দেখতে আচ্ছা দেখে নি এবার আমাদের হাফ স্ক্রিন বক্সটা এরকম দেখাচ্ছে, রাইট। এবার আমরা বুঝবো যে প্যাডিং মার্জিন এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, কিভাবে কাজ করছে, কি কি প্রপার্টি আমাদের এর মধ্যে দিতে পারি আমরা, ওকে। এটা ভালোভাবে দেখবে, কারণ মার্জিন প্যাডিং কিন্তু আমরা 90% অফ দ্য টাইম ইউজ করবো, ওকে। সো ধরো এখানে আমার হাফ বলে আমি ক্লাস নেওয়া আছে অলরেডি ডিভের মধ্যে, রাইট। সো আমি কি ইনিশিয়ালি ধরো একটা হাইট পিট দিয়ে দিচ্ছি, রেড কালারেরই ধরো বক্স ক্রিয়েট করলাম একটা, ইনিশিয়ালি এরকম দেখাচ্ছে। এখন দেখো এটা টপ লেফট একদম লেগে আছে, রাইট। আচ্ছা যদি আমি এখানে মার্জিনটা সরিয়ে দিই, দেখো হালকা गैप क्रिएट হয়ে গেল। কেন गैप क्रिएट হচ্ছে এক্ষুনি এক্সপ্লেন করলাম, अभी एक्सप्लेन किया ना कि मार्जिन गैप क्यों क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे एकदम बॉडी में देखो एक मार्जिन आ जा रहा है, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, मार्जिन को ऐसे जीरो कर दिया एकदम, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर दे रहा हूँ। अभी मुझे जितना नीड होगा मैं उतना सेट करूंगा इसको, ठीक है। तो ये जो मेरा रेड कलर का बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि एकदम ना टॉप से मेरा 50 पिक्सल गैप हो, सिर्फ टॉप से हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मार्जिन 50 पिक्सल, बट ये करते क्या हुआ, हर साइड से मेरा 50 पिक्सल का गैप क्रिएट हो जा रहा है, राइट। मार्जिन टॉप 50%। एग्जैक्टली तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टॉप को देना है। इन दैट केस मेरे पास एक प्रॉपर्टी आता है विच इज मार्जिन टॉप। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ मेरा टॉप में 50 पिक्सल का गैप क्रिएट होगा। देखो अभी सिर्फ मेरा टॉप में गैप क्रिएट हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा बॉक्स मॉडल में भी देखूंगा तो देखो ऊपर को 50 पिक्सल है, बट साइड बाय साइड देखो सब जीरो है, राइट। अभी सोचो मुझे ऐसा चाहिए कि इसके नीचे सोचो मुझे एक ब्लू बॉक्स क्रिएट किया है हमने, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम दोनों साइड में मेरा गैप हो, ठीक है। इन दैट केस हम यूज कर सकते हैं मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल एज वेल एज मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ओके। तो ये दोनों करने से देखो मेरा ऊपर को 50 पिक्सल और नीचे 50 पिक्सल, देखो इवन बॉक्स मॉडल में भी मेरा शो कर रहा है, राइट। अच्छा ये मैंने क्या किया, दो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है यहाँ पे, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन टॉप, ठीक है। अच्छा इन दोनों का एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल है जिसको बोला जाता है मार्जिन, ओके। सो मार्जिन ब्लॉक से क्या होता है, बेसिकली टॉप एंड बॉटम पे एक ही टाइम पे अप्लाई हो जाता है। देखो 50 पिक्सल ऊपर और 50 पिक्सल नीचे अप्लाई हो गए। तो क्या क्या देखा, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन ब्लॉक, ओके। अच्छा अभी अगर मुझे साइड बाय साइड करना है तो सोचो मुझे लेफ्ट साइड में करना है, तो इन दैट केस हम यूज करेंगे लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल। इन दैट केस देखो मेरा मार्जिन लेफ्ट में सिर्फ 50 पिक्सल अप्लाई हो रहा है, राइट। अभी अगर मैं राइट करूंगा तो मेरा राइट साइड में अप्लाई हो जाएगा, जैसे देखो राइट साइड में मेरा मार्जिन दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अच्छा व्हाट इफ मुझे दोनों साइड में चाहिए, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड में, इन दैट केस हम यूज करेंगे मार्जिन इनलाइन, ओके। मार्जिन इनलाइन करते ही देखो मेरा दोनों साइड में 50 पिक्सल आ रहा है, राइट। अच्छा अभी सोचो मुझे ऊपर 20 पिक्सल चाहिए, राइट साइड में मेरा 30 पिक्सल चाहिए, नीचे 40 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट साइड में 50 पिक्सल चाहिए, राइट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग से मेंशन करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे चारों साइड में अलग अलग से मेंशन किया है, राइट। बट दिस इज नॉट कन्वीनियंट, इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, ज्यादा मेंशन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो इसका भी मेरे पास एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है विच इज मार्जिन। अभी अगर मैं सिर्फ मार्जिन लिखूंगा तो अभी आपने देख लिया कि मार्जिन में अगर कुछ वैल्यू हम पास करते हैं तो क्या होता है, हर साइड में अप्लाई हो जाता है, राइट। तो हम इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करेंगे, नहीं ऑटो नहीं है, तो एक्सप्लिसिटली कैसे मेंशन करेंगे, तो देखो एक बार ऊपर का थोड़ा सा नोटिस कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने मेंशन किया 20 पिक्सल, राइट। सो मेरा फर्स्ट कीवर्ड जाएगा 20 पिक्सल विच इज टॉप, फिर उसके बाद मेरा क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे राइट साइड में जाना है, तो राइट ही হবে তো তারপর বটম আসবে তারপর লেফট হবে, एग्जैक्टली। सो देखो अभी मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया है। सो दिस इज टॉप, दिस इज राइट, दिस इज बॉटम एंड दिस इज लेफ्ट, ओके। देखो सेम तरीके से यहाँ पे 20 30 40 50 आ गया। तो मुझे ये 4 लाइन लिखने का कोई जरूरत है ही नहीं, ओके। अभी इन लाइन क्या कर रहा था, दोनों लेफ्ट और राइट में अप्लाई हो रहा था, राइट। अगर मुझे वही चीज मुझे मार्जिन में करना है तो
कर सकते हैं। सोचो मुझे टॉप एंड बॉटम में 0 चाहिए, मुझे टॉप एंड बॉटम में कोई गैप नहीं चाहिए, तो मैंने जीरो তারপর 0 अभी मुझे लेफ्ट और राइट में चाहिए, राइट? लेफ्ट तो मैं लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल दे दिया, अभी बॉटम में 0 20 पिक्सल, राइट? तो ऐसे तो हो जाएगा, राइट? इसका भी शॉर्टकट प्रॉपर्टी है, देखो इसका शॉर्टकट प्रॉपर्टी क्या होगा, 0 20 पिक्सल देखो रिपीट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 0 20 पिक्सल स्पेस देगा, फिर से 0 20 पिक्सल, तो हम सिर्फ 0 20 पिक्सल लिखेंगे यहाँ पे। 0 आपका टॉप एंड बॉटम में अप्लाई हो रहा है, 20 পিক্সেল आपका যদি আমি लेफ्ट এরকম সিম্বল লোক তাহলে এটা লুপে রিপিট হয়ে যাবে লেফট नहीं বোঝো আগে বোঝাচ্ছি আমি, लेफ्ट एंड राइट হচ্ছে, ওকে? देखो এবার 20 पिक्सल হয়ে গেল, अभी मुझे ऊपर और नीचे भी अप्लाई करना है, इन दैट केस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 30 पिक्सल, तो यहाँ पे 30 पिक्सल मेरा टॉप एंड बॉटम पे अप्लाई हो जाएगा और 20 पिक्सल मेरा लेफ्ट एंड राइट में हो जाएगा, देखो 30 पिक्सल ऊपर हो गया, 20 पिक्सल बोथ साइड में आ गया, क्लियर? अच्छा अभी सोचो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऊपर तो 30 पिक्सल हो, साइड बाय साइड दोनों पे 20 पिक्सल चला जाए, मतलब लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल हो जाए, बट बॉटम में मुझे 40 पिक्सल चाहिए, तो टॉप और बॉटम का अलग हो रहा है, राइट? तो उसमें तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम थर्ड एक पास करेंगे विच इज 40 पिक्सल, तो इसमें क्या होगा, पहले वाला मेरा टॉप में जा रहा है, बीच में जो लिखा है वो मेरा लेफ्ट और राइट में जाएगा और 40 पिक्सल मेरा बॉटम में चला जाएगा, देखो 30 पिक्सल ऊपर को अप्लाई हुआ है, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट को और 40 पिक्सल बॉटम को, क्लियर? স্যার আপনি এটা কোথা থেকে শিখেছেন মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ কোন ল্যাঙ্গুয়েজ? মানে আপনি অ্যাজ এ কোডার আমার কোডিং কিভাবে বলছেন ওই আপনার ইয়ে ছিল ম্যাথ ছিল আমার, শিখেছি একটা জায়গা থেকে শিখিনি, আমি এখান থেকে ওখান থেকে ওখান থেকে এখান থেকে এভাবে করেছি, ও আচ্ছা বিভিন্ন জায়গা থেকে শিখেছি। তারপর জব করতেছেন আপনি হ্যাঁ তখন বিপিও জব করতাম, বিপিওতে তারপর এমনি মানে টেকনিক্যাল জব করেননি টেকনিক্যাল জব তো বিপিও থেকে বেরিয়ে করেছি, মানে বিপিওতে করতে করতে শিখেছি, হ্যাঁ দেন ওখান থেকে জব নিয়েছি আমি, জবটাও নিজে নিয়ে কোথায় জব লাস্ট কোম্পানি ছিল লাস্ট কোম্পানি ছিল টালিগঞ্জে, একটা কোম্পানি ছিল টালিগঞ্জে, হ্যাঁ ওখান থেকে শুরু মানে আপনার টেকনিক্যাল ইয়ে শুরু তাই তো ওখানে কতদিন ছিলেন ওখানে ছিলাম 2 বছর মতো ছিলাম, তারপর ওয়েব সিরিজে তারপর এক্সপিরিয়েন্স এসেছি, আচ্ছা এই টেকনিক্যাল থেকে এডুকেশন মানে কেমন লাগছে মানে এডুকেশন ভালো লাগছে মোটামুটি সবই সেম। আচ্ছা সো হ্যাঁ এখানে 1 ইয়ার হচ্ছে, তো 30 20 40 বোঝা গেল, রাইট? আচ্ছা তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের মার্জিন দিলে কি করছে, আমাদের গ্যাপ ক্রিয়েট করছে আউটওয়ার্ড, ওকে? বর্ডারে আউটওয়ার্ড ক্রিয়েট করছে, বোঝার জন্য তুমি যদি সার্চ করতে চাও এখানে W3 স্কুলে সার্চ করো বর্ডার, দেখো আচ্ছা এটা বর্ডার এক্সপ্লেইন করছে, যে বর্ডার কেন সার্চ করলাম, মার্জিন হবে সরি, okay so देखो css margin properties are used to create space around elements outside of any defined borders, मैंने जैसे बोला बॉर्डर की आउटपुट में काम करता है, किस लिए काम करता है, स्पेस क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने बोला गैप क्रिएट करने के लिए बनता है, राइट? सो बेसिकली ये क्या मतलब बेसिकली बुकिश टाइप से बोला गया है कि बेसिकली, ठीक है? तो आप इसको भी थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो पढ़ के, तो आप ये भी बोल सकते हो कि स्पेस क्रिएट करने के लिए हम मार्जिन को यूज करते हैं और ये कहाँ पे अप्लाई होता है, बॉर्डर की आउटपुट, ओके? सेम तरीके से हम पैडिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे पैडिंग कैसे अप्लाई होता है, तो हम अगर बॉटम थोड़ा सा बॉक्स मॉडल में देखते हैं तो देखो पैडिंग मेरा कहाँ पे एकदम अंदर वाले पोर्शन में, राइट? तो पैडिंग मेरा कहाँ पे आएगा, बेसिकली जहाँ पे मेरा हब स्क्रीन बॉक्स मैंने लिखा है उससे बॉर्डर के बीच में गैप हो जाएगा, राइट? लेट्स सी, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पैडिंग, तो इनिशियली मैंने दिया 20 पिक्सल, सो इससे क्या हो जाएगा, देखो 20 पिक्सल मेरा अंदर वर्ड मतलब जो इनविड्थ है उसमें मेरा अप्लाई हो रहा है, राइट? अभी 20 पिक्सल देखो हर साइड में मेरा अप्लाई हो रहा है, राइट? सेम तरीके से जैसे हमने मार्जिन में किया था, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम, ये करते ही देखो मेरा सिर्फ 20 पिक्सल ऊपर अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा नोटिस करो, राइट? सेम तरीके से अगर मुझे लेफ्ट और राइट में अप्लाई करना है तो इन लाइन देखो लेफ्ट और राइट में मेरा 20 पिक्सल का पैडिंग आ गया, सेम तरीके से ऊपर नीचे करना है तो ब्लॉक, देखो ब्लॉक कर दी मेरा ऊपर और नीचे अप्लाई हो गया, राइट? अभी अगर मुझे एक्सप्लिसिटली देना है सबको अलग अलग देना है तो वो भी पॉसिबल है, 20 पिक्सल टॉप है, 30 पिक्सल राइट है, 40 पिक्सल बॉटम है एंड 50 पिक्सल लेफ्ट है, देखो 20 30 40 50, क्लियर? तो पैडिंग की तरह ही काम कर रहे हैं सिमिलरली, तो इसमें भी वही सेम चीज हम कर सकते हैं, अगर एक को हटा देते हैं हम यहाँ पे, तो अभी क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल मेरा टॉप पे अप्लाई हो जाएगा, 30 पिक्सल मेरा लेफ्ट और राइट में अप्लाई हो जाएगा और 40 पिक्सल मेरा बॉटम पे आ जाएगा। मार्जिन और पैडिंग कम बेसी अल्टरनेटिव काज सेम तरीके से काम करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है इन विड्थ और एक आउट विड्थ काम करता है,
ओके, इन विथ काम करता है पैडिंग और आउट विथ मार्जिन। ओके, अभी हम बॉर्डर का भी देखेंगे थोड़ा सा। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देने से क्या होता है, बॉर्डर और पैडिंग मेरा गिवन हाइट विड्थ के अंदर इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, देखो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देते ही देखो मेरा यहाँ पे 296 × 296 हो गया। क्यों, देखो 300 × 300 यूज किया था हमने, तो 2 पिक्सल टॉप एंड बॉटम में अप्लाई हो रहा है, राइट। सो 4 पिक्सल अल्टीमेटली मेरा माइनस हो जा रहा है हाइट विड्थ से, इंक्लूड हो रहा है ना उसमें। तो दैट्स व्हाई मेरा कंटेंट का अभी साइज देखो 296 × 296 हो गया, राइट। अभी जो बॉर्डर का विड्थ है ना वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। देखते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ पे 2 4 पिक्सल 6 पिक्सल, ये काम करेगा? लेट्स सी। देखो ये काम नहीं कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये पे इनवैलिड बोल रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अगर मुझे इसको एक्सप्लिसिटली देना है तो वो भी देना पॉसिबल है। तो बॉर्डर का मैंने उस दिन शायद दिखाया था कि बॉर्डर का 3 प्रॉपर्टी होता है। एक होता है आपका बॉर्डर विड्थ, एक होता है आपका बॉर्डर स्टाइल, राइट, और एक होता है आपका बॉर्डर कलर, राइट। सो अभी इनिशियली मैं सोचो बॉर्डर का कलर ना मैंने ब्राउन तो नहीं दे सकते, ब्लू दे दिया, ठीक है। अभी मैं बॉर्डर्स का स्टाइल दे रहा हूँ, सोचो सॉलिड। ओके, अभी मुझे पिक्सल डिफाइन करना है, तो मैं बोल रहा हूँ 20 पिक्सल टॉप है, 40 पिक्सल राइट है, 30 पिक्सल बॉटम है, 10 पिक्सल लेफ्ट है। लेट्स सी, देखो अप्लाई हो जाए। सो हम ऐसे तो कर सकते हैं, बट इसका जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है विच इज जस्ट बॉर्डर, उसमें ऐसे मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर इसके अंदर सॉलिड ब्लू, दिस इज इनवैलिड, ये वाला इनवैलिड है, ठीक है। देखो यहाँ पे इनवैलिड एरर दे रहा। सो व्हाट इफ अगर आपको ऐसे करना है कि सॉलिड और ब्लू को आपको देना है बट आपको विड्थ अलग अलग देना है, तो वो भी पॉसिबल है। उसमें आपको बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर यूज करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बॉर्डर विड्थ को इधर से हटा दो। ओके, तो बॉर्डर विड्थ हमने अलग से दिया है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अलावा, तो देखो तब भी अप्लाई होगा। क्लियर, समझ में आ गया बॉर्डर कैसे काम करता है इसमें। तो बॉर्डर मार्जिन पैडिंग क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, अभी हम আজকে কি করি দেবো, আজকে কি করাবো আর স্যার আগের দিনের গুলো একটু ঝালাই আর এটাই করি মানে ঠিক আছে। আমরা এগুলো একটু বসাবে। তাহলে সিলেক্টরস হবে পড়তে, অনেকটা কিছু মনে করাবে পড়তে, সিলেক্টরস গুলো করাবো। আর ফন্টের কি কি প্রপার্টি হয়, ফন্ট সাইজ, ফন্ট ওয়েট, ফন্টের কি কি চেঞ্জ করতে পারি সেগুলো দেখবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাই করো তাহলে। আচ্ছা, এখানে একবার নোটিস করো যে কি কি তোমাদের কমপ্লিট হয়েছে। সিলেক্টর সিলেক্টরস বলতে যেমন ক্লাস দেখেছিলাম আমরা, ক্লাস সিলেক্টর নিয়ে কাজ করছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেরকম আরো সিলেক্টরস হয়, আরো আমরা অনেক। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এগুলো দেখো, এগুলো সব ডান। ইউটিউব ভিডিও গুগল ম্যাপ কিভাবে এমবেড করবে দেখিয়েছি, অডিও ভিডিও ট্যাগ দেখানো গেছে, ফর্ম ডান, টেবিল ডান। টেবিলের মধ্যে তোমাদের সেল স্পেসিং, সেল প্যাডিংটা বাকি আছে, এটা নেক্সট ক্লাসে হবে। আজকে প্যাডিংটা দেখে এসো, তারপর দেখো। ওকে, দেন হচ্ছে এইচটিএমএল লিস্ট, অর্ডার, আনঅর্ডার ডেসক্রিপশন হয়ে গেছে। বেসিক ট্যাগস এন্ড এলিমেন্টস কিভাবে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছি। এগুলো কিন্তু ভালোভাবে মাথায় রাখবে। সেমেন্টিক এলিমেন্ট কি কাজ করে, সেমেন্টিক ট্যাগ কাকে, সেমেন্টিক এলিমেন্ট বলছি, সেমেন্টিক ট্যাগ কিভাবে কাজ করে, ঠিক আছে। দেন সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ বলেছিলাম, মনে আছে? সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ বিআর একটা সেলফ ক্লোজিং, বিআর। দেন হচ্ছে আমাদের ইমেজটা একটা সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ আছে, সোর্স একটা সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ আছে, ঠিক আছে। সেমেন্টিক এলিমেন্টস আই গেস মনে আছে। সিমিলারলি এই যে জিনিসটা আমি পাঠিয়েছিলাম নোটস, নোটসের মধ্যে দেখবে, যেমন নোটসটা কোথায় গেল, আমি এটা নিজের খাতায় বানাচ্ছি স্যার। দেখিও আমাকে, অসুবিধা নেই। নোটসের মধ্যে দেখবে আমি এখানে সব জিনিসগুলো ক্যাটাগরাইজ করে দিচ্ছি, ব্লক লেভেল এলিমেন্ট, ইনলাইন এলিমেন্ট, এগুলো আমি ফিউচার বোঝাবো, ঠিক আছে। এগুলো এখন এত দূর আসেনি। আচ্ছা, এখানে যেটা একটু নোটিস করবে, আমি এটাকে একটু সিএমডি তে ওপেন করছি। এগুলো কিন্তু তোমাদের ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্টে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে। ফার্স্ট এই কোশ্চেন আসবে, ডক টাইপ এইচটিএমএল কি কাজ করে। ফার্স্ট কোশ্চেন आएगा कि डॉक टाइप एचटीएमएल क्या काम करता है, HTML ভার্সন ডিফাইন করে। এক্স্যাক্টলি। তো দেখো এখানে বলা আছে যে ইট ইজ ইমপ্লাইজ ইট ইজ আ HTML5 ডকুমেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে দেখো এখানে কি আছে, HTML ল্যাং ইংলিশ। সো কি বলছে, ইট ইজ ইমপ্লাইং দ্যাট দ্য ওয়েব পেজ ইজ রিটেন ইন ইংলিশ এন্ড অলসো দ্য HTML ট্যাগ ইজ দ্য রুট ট্যাগ, দ্য হোল ওয়েব পেজ উইল গেট মাউন্টেড অন দিস পেজ। পুরো প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। দেখো যদি বলে हेड टैग क्या काम करता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, कंटेन्स ऑल द मेटाडेटा ऑफ द पेज। ओके, আর কি করে, এটা শো হয় না আমাদের ওয়েব পেজে, হবে না। এক্স্যাক্টলি, কি থাকে, মেটাডেটা থাকে। খালি ট্যাগে হবে শোটা যে কোন ওয়েবসাইটটা খুলেছে। যদি বলে মেটাডেটা বুঝতে তুমি কি বোঝো, মেটাডেটা বুঝতে তুমি কি মানে বলতে তুমি কি বুঝছো,
ডেটা অ্যাবাউট আওয়ার ওয়েবসাইট। ডেটা অ্যাবাউট আওয়ার ওয়েবসাইট, যেটা আমাদেরকে সার্চ ইঞ্জিনের উপরে আসতে সাহায্য করবে। এক্স্যাক্টলি, এসইও রিলেটেড কাজে আমাদের হেল্প করে। যেমন দেখো এখানে আমাদের মেটা নেম ডেসক্রিপশন আছে। ডেসক্রিপশন হচ্ছে আমাদের ওয়েব পেজের যে ডেসক্রিপশন সেটাকে বলা হচ্ছে। টাইটেলটা কি করছে বেসিক্যালি আমাদের ওয়েব পেজের টাইটেল। ভিউপোর্ট দেখো কি বলছে, সেটিং দ্য ভিউপোর্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য উইডথ অফ দ্য ডিভাইস, ঠিক আছে? এটা সিএসএস এ গিয়ে দেখবো, ইন ফিউচার আমরা যখন আরো এগোবো তখন দেখাবো। আচ্ছা, UTF-8 কি করছে? হেল্পস ইউ ইউজ ইমোজি ইন ইউর ওয়েব পেজ। UTF-8 হচ্ছে একটা ইঞ্জিন যেটা বেসিক্যালি তোমাকে স্পেশাল ক্যারেক্টার তোমরা যদি ইউজ করো তোমাদের ওয়েবসাইটে, সেগুলোকে হেল্প করতে সাহায্য করে, সেগুলোকে ইউজ করতে হেল্প করে, বুঝেছো? তো এই জিনিসগুলো আমাদের যদি জিজ্ঞেস করে তখন বলতে হবে। ওকে, সিমিলারলি তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে বডি ট্যাগ কি করে। ওকে, কি বলেছে? জেনারেলি দিস পার্ট উইল বি রেন্ডার্ড অন দ্য ব্রাউজার, ঠিক আছে? জেনারেলি এই পার্টটাই আমাদের কি হয়, ব্রাউজারে ডিসপ্লে হবে। ওকে, তো এখানে দেখো সেমেন্টিক ট্যাগস এন্ড নন সেমেন্টিক ট্যাগস আমি এক্সাম্পল দিয়ে রেখেছি। যেমন সেমেন্টিক ট্যাগস হচ্ছে আমাদের হেডার, ন্যাব, সেকশন, অ্যাসাইড, ফুটার এটসেট্রা। নন সেমেন্টিক ট্যাগ দেওয়া আছে। শর্টকাটস এর মধ্যে কিছু শর্টকাট দেওয়া আছে, যদি কমেন্ট করতে হয় Ctrl+/, সেভ কোড করতে গেলে Ctrl+S, অথবা আমরা সেটিংস থেকে গিয়ে করতে পারি। সেটিংসে গিয়ে অপশন আছে অটো সেভ করার। ফরম্যাটের জন্য Alt+Shift+F করতে বলেছিলাম। কিছু ফাইন্ড করবে, ধরো Ctrl+F করবে, দেখবে এখানে একটা উইন্ডো খুলে যাবে। ধরো কিছু জিনিস তুমি খুঁজে পাচ্ছ না, সেটাকে এখানে যে সার্চ করবে, সেকশন বলে সার্চ করবে, যেখানে যেখানে তুমি সেকশন মেনশন করছো সবগুলোকে হাইলাইট করে দেবে। দেখো, দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে? এবার ধরো তুমি এখানে এন্টার প্রেস করবে, দেখো তোমাকে নিয়ে যাবে একটা একটা সেকশনে নিয়ে যাবো আমরা। একটা করে নিয়ে যাবে কোথায় কোথায় তুমি মেনশন করেছো। গট ইট? হ্যাঁ বলো। হয়ে গেছে, ক্লাস হয়ে গেছে, বেরিয়ে যাও। ঠিক আছে গাইস। আচ্ছা, আর কারো কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে বলতে পারো আমাকে। হ্যালো হ্যাঁ বলো। হ্যালো, বলো বলো বলো। বলছি আগের দিন যে টেবিলগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো করেছি, সেগুলো দেখবেন? না, সেগুলো দেখুন, আমি অলরেডি দেখিয়েছি টেবিলগুলো কিভাবে করতে হবে, ঠিক আছে? একটু লেট জয়েন করেছো তুমি। হ্যাঁ, সেগুলো দেখেছি, হ্যাঁ দেখলাম। কোনো প্রবলেম হচ্ছে টেবিল করতে গিয়ে? না, কোনো প্রবলেম হয়নি। ওই আপনি যেটা করালেন ওই আইপিসি জায়গাটা, সেখানেই খালি রো স্প্যান আর কল স্প্যান একসাথে ব্যবহার করা যাচ্ছিল না, এটাই, বাকি সব হয়ে গেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, ঠিক আছে। ও টেবিলগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুরেট আসবে না, ঠিক আছে? মানে ওটা সিএসএস ছাড়া অ্যাকুরেট করা পসিবল না। বাট আপাতত জাস্ট আমি বোঝার জন্য দিয়েছিলাম যে রো স্প্যান কল স্প্যানের স্ট্রাকচারটা যাতে বুঝতে পারো যে কিভাবে করতে হবে। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, কৃষাণু পরামানিক তুমি, আচ্ছা তোমার নাম হচ্ছে সায়ন। আচ্ছা, শুভদীপ মিশ্রা তুমি আছো না? ঠিক আছে, তোমাদের নামগুলো মনে থাকবে এবার। ঠিক আছে, চলো আজকের জন্য এটুকুই। এই প্রসাদ হচ্ছে চশমা পড়েছিল আগের দিনকে, ও পাশে বসেছিল, তাই তো? আপনার পাশে আগে দিন কে বসেছিল? আচ্ছা, দেবপ্রসাদ, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। শরীর কথা হচ্ছে চশমা পড়েছিল। চশমা পড়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, এবার সবাইকে চিনতে পেরেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে গাইজ, এড করলাম আমি ক্লাস। দেবপ্রসাদ, তোমার কিছু মেসেজ করছিলে, তোমার মাইক্রোফোন থেকে আওয়াজ আসছে, বলো বলো। দেবপ্রসাদ, তুমি তো সেই ইয়ের মতো আওয়াজ করছো, বলো। পঙ্কু ওর বন্ধুতে সেই ছিল এর মতো আওয়াজ করছো। তুমি টেক্সট করো, টেক্সট করো, তোমার মাইক্রোফোনে ইস্যু হচ্ছে, টেক্সট করো। আছে। আগের দিন আমি বলেছিলাম যে আই ট্যাগ, ইএম, দেন হচ্ছে বি স্ট্রং, এগুলো ডিফারেন্স কি? বেসিক্যালি স্ট্রং হচ্ছে সেমেন্টিক ট্যাগ, বি হচ্ছে নন সেমেন্টিক ট্যাগ। ওকে, সিমিলারলি ইএম যেটা ইউজ করেছিলাম, দিস ইজ এমফাসাইজ টেক্সট। So emphasize text is also a semantic tag and I tag is a non semantic tag. Okay, তো এই জন্য বেসিক্যালি আমি বলেছিলাম যে এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ওকে, আচ্ছা স্যার, বোল্ড ট্যাগটা কি? সিমেন্টিক? নন সেমেন্টিক, বোল্ড নন সেমেন্টিক, স্ট্রং ইজ আ সেমেন্টিক ট্যাগ। সেম ওয়েতে তোমার ইটালিক যেটা আছে, আই দিয়ে আমরা ইউজ করেছিলাম, আই হচ্ছে নন সেমেন্টিক ট্যাগ। এমফাসাইজ টেক্সট, ইএম, এটাও এটা সেমেন্টিক ট্যাগ। আইটা নন সিমেন্টিক ট্যাগ? হ্যাঁ, এটা নন সেমেন্টিক ট্যাগ আছে। ওকে গাইস, আমি এন্ড করলাম ক্লাস।